Shin Batas Kashmir Islam. Nazir Ahmed Bhat. Sakine Pampur. Sakine Chatlam Lalpur. Chatlam Lalpur. Tahsil Pampur. Service Kashmir. Ghulam Hasan Bhat. Bab Service. Muhammad Ramzan Bhat. Tuchwati Rose. Amin. Muhammad Yusuf Dar. Bab Service. Ghulam Ahmad Dar. Churuz. Sakine Pampur. Shahid Namaz. Ghulam Ahmed Bhat. Ahmad. Ghulam Muhammad. Ghulam Muhammad. Bab Service. Chatlam Lalpur. मनकुआ दुल्हन की तरफ कुछ वकील Azhar. कोड के चुनाव स्कूल सर्टिफिकेट थी गुप्ता अख्तर है बिनती गुलाम कादिर अस्सलाम वालेकुम। लड़के होते मोहम्मद अकबर मोहम्मद अकबर शेख वाला गुलाम मोहम्मद शेख है गुलाम मोहम्मद शेख राजपुर खुर्शीद अहमद है या बोलते होते रहे खुर्शीद अहमद इब्न अब्दुर्रहीम साकिन है उठमुला हैं उठमुला शाहिद नवाज गुलाम मोहम्मद बाब सबस अब्दुल खालिक Ramazan Bhat Sahab Eskashiyat Mohar Trav 2,68,900 Das Navşat Şehit Zevrat. Şu Zevrat Zevrat. Nakıt Keşu Nakır çünkü. Nakır çünkü. Aslında yok zevrat yok. मोहर Uygun muharasmazı söylüyor. Tu Ço Atbet Anfik Ya Mustaqamda. Artıcı saz. 900 Sorry cha wasul cha sorry. असल पॉइंट असल Akbar अच्छा इजाबत पढ़ना खुद भी नसीब Pensou? Uma hina? या स्ट्रीट ये असल चलो Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah Assalatu wassalamu alayka ya Khalilullah Wa ala alika wa ashabika nura min nurillah Alhamdulillah 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 nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الصراط من يطع ورسوله فقد رشد ومن يعص معهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به والله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح شطر الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. محترم